नमस्कार बंधुगण एप्रिल अष्टम मीटिंग अति गुरुत्वपूर्ण कौन कौन हम जाना प्रथम अच्छी गोटे गूगल फॉर्म पूरण अच्छी समस्त शिक्षयित्री मैंने जो मैंने मीटिंग के आसते से 11 ରୁ 1 पर्यंत से लिंक टी खुला रहिबो एवं 10 ରୁ 15 मिनट समय मध्य से फॉर्म टी पूरण करेंगे। लिंक रे थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर देवे सीआरसीसी फॉर्म टी को फिलअप करेंगे। ये देखो गोटे गूगल लिंक अच्छी से लिंक टी प्रथम समस्ते पूरण करेंगे। यापर आम जा कौन सब आलोचना विषय यहाँ पुणी आम पूर्व ज्ञान टी आलोचना कर पूर्व कौन सब अच्छी से मौलिक साक्षरता और मौलिक संख्या ज्ञान मौलिक साक्षरता मध्य से मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन लिखन एवं मौलिक संख्या ज्ञान में वियोग गुणन हरण माप तथ्य परिचालन विषय सम्यक ज्ञान दिपर केतेक परिस्थिति देखा परिस्थिति गुड़िक कौन कौन ना श्रेणी आलोचना समय पिलामाने निजर मत को जुक्तियुक्त भाव में उपस्थापन कर दक्षता को विकसित करने विद्यालय क्यों सब कार्य कर आवश्यकता अच्छी पिलामाने सेमानकर मत को जुक्तियुक्त भाव में प्रकाश करेंगे और यही परिस्थिति समाधान अच्छी जे शिक्षक पिलामानकु केवल हाँ बा नार निर्दिष्ट उत्तर न दे न पचारि आलोचनामूलक प्रश्न पचारे ता केबे हला कौन हला कहीं जमीक सूर्य पृथ्वी सूर्य चारिपटे कहीं घूरे गचर विभिन्न अंग गुड़िक गचर अंश गुड़िक रहा द्वारा गचर कौन विकास हुए बा फूल रहा द्वारा गच आमको किपरि लगे एमती सब प्रश्न पचारे। या सहित शिक्षक अनुभूति अनुमान कल्पना तर्क विश्लेषण चिंता प्रत्याशामूलक प्रश्न पचारे कौन सब एगुड़िक हूँ धरी निदि मुझे पचारे जे तुम जदि पुलिस हेब तेबे कौन करमती चिंतामूलक प्रश्न आम आहरी अनेक प्रश्न पचार जे जदि फूलर पहाड़ रुहे तेबे कौन हो पार पामती प्रश्न पचार मातृभाषा व्यवहार को प्राथमिकता देवा आवश्यक शिक्षक सहायक पुस्तिकार साहाय्य नहीं पारे विभिन्न शिक्षण कार्य करें। परिस्थिति 2 अच्छी राजेंद्र सार को द्वितीय श्रेणी पिलामाने धारा प्रवाह सहित बढ़ी पार्टी से पिलांकर पठन बोधगम्यता को समृद्ध करने को चाहती तेरे गजेंद्र सार से क्यों सब पदक्षेप गुड़ी ने दरकार पिलामानकर पठन विकास कौन कर प्रथम मत रखिए तब आलोचना हम कौन पठन पर पिला सहित शिक्षक पढ़ा जाइतिबा पाठ पर आलोचना करेंगे। श्रेणी में पढ़ा जाइतिबा पाठ को नहीं शिक्षक सरल प्रश्न पचारे से पाठ आधारित प्रश्न तैयारी करने पिलामानक सुजोग देवे पिला पाठ संपर्कित पूर्व अनुभूति को कहवापर सुजोग सृष्टि करेंगे अनुमान आधारित प्रश्न पचारे चित्र संयोजक व्यवहार करेंगे शिक्षक पाठ आधारित प्रश्नर उत्तर लिखापी कहे। तृतीय श्रेणी शिक्षक सहायिका पुस्तिकार पठन बोधगम्यता को समृद्ध कर कौशल को दी जाए पठन विकास पर शिक्षक कौन करवा उचित पठन कार्य पर शिक्षक कौन सब करेंगे पिला सहित एथुर आपण मैंने आज जानवे एमती किसी आलोचना अच्छी। यापर यार मौलिक संख्या ज्ञान केतोटी परिस्थिति अच्छी से सब आज आलोचना हम। यापर आज गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस अच्छी जे एफिलेन ट्राकर कौन यहीटा जानवा निहाती दरकार देखा कौन एफिलेन ट्राकर प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी शिक्षण फलाफल को आधार कर एफिलेन आसेसमेंट ट्राकर प्रस्तुत कर एफिलेन ट्राकर प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पिला माने रहिबे जो मान को नहीं प्रस्तुत कर एफिलेन ट्राकर मुख्य उद्देश्य कौन नियमित अवधि में शिक्षार्थी शैक्षिक प्रगति को अनुध्यान कर शिक्षादान प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन करने अर्थात जो पिला शिखिला एवं तर प्रगति केते जाणी शिक्षादान प्रक्रिया तो शिक्षक किसी मेथड परिवर्तन करने आवश्यक जो पिलाटी केमिति शिखिब शिक्षार्थी मानकर आवश्यक अनुसार शैक्षिक सहायता जोगाईदेवा पाठ पढ़ला बेले पिलार जदि आउ किसी आवश्यकता रोचे ताकू जोगाईदेवे शिक्षक तापर अभिभावक और गोष्ठी सदस्य मान सहित पिला शैक्षिक प्रगति सम्बन्ध आलोचना करवा शैक्षिक प्रगति जोटा कि प्रगति पिला केते इम्प्रूव कला गार्डियन मान सहित आलोचना करेंगे ये सब ट्राकर एवं केबे हम जाना ये एफिलेन आसेसमेंट ट्राकर कौन सब स्थान दि जाए देखो मौलिक साक्षरतार जीव मौखिक भाषार विकास
ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା, ଡିକୋଡିଂ, ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଲିଖନ ଏବଂ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା, ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥାନିକ ବୋଧ ସଂରଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ SMS ଟ୍ରାକରଟି କେବେ ପୂରଣ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2023-24ରେ SA2 ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଟ୍ରାକରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2024-25ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟ୍ରାକର ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବ। 24-25ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଟ୍ରାକର ପୂରଣ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବେ ଓ ହାସଲ କରିପାରିନଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ 24-25ରେ ଏହି ଟ୍ରାକରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେବ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାକରରେ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତାରେ ବା ଲେଖି ରଖିବେ। CRCC ନିଜ ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତିନିଟା ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ। CRCC ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିବେ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ BOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଅଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି? ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ସାଧନ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ତାର ସହପାଠୀ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଗତି ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ହେବ ସେଥିରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁ SBA ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ସେଥିରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ତରକୁ ଗଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ସାଧନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ, ଯେଉଁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରରେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବିକାଶ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରର ରୂପରେଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ, କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ସ୍ତର ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ତର ପାଇଁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ, କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆରେ, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ତୃତୀୟ ପାଇଁ। ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ, କଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଲା ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରର ରୂପରେଖ। ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ABC ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ ଓ ଗ୍ରେଡ଼ ABCD ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ମୌଳିକ ସ୍ତର ପାଇଁ 3ଟା ସ୍ତର, 3ଟା ଗ୍ରେଡ଼ ABC, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ABCDE 5ଟା ସ୍ତର ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ୱ-ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସହପାଠୀ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପିତାମାତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।